Jodi, Umba clear cut. Now, Gainis prayer interpreter poor pare, will do Amagani visible. Jodi Nai, Gulami, Aste, Nagamiste, Kubo. Doesn't know interpretation to man. Okay. So, Saga. No, sir. Okay, anyway. Ami yeti short hagilo service de ado aji aside. Ami yeti heje basic question. Ami niji ke question rese. Nagaland for Christ Prayer Center. Bisi tamo jibo. Nagaland for Christ Naga Nation Prayer Headquarter City ke basa chumgdima. Itu nam to be sidang wase. Itu gonna me at the basic question guya se kun sal de establish hose. Aru kinaka itu stapan hose. Aru kun magi to sign. Dosa presenter nishna no to do. Pray for a Naga nation. Nagaland for Christ. Nagaland for Christ. Dosa presenter so bele. Kini itu gane Naga jati gane. Khali na Naga jati hoy. Huti prathibi gane pathan ko laga jaga ekta ase. Holo ami aji bra hanishna aji to bi ami logo basic question ase. Aru ami babina tu bura khan buri khan Naga nation gane pathan ko to जो मैंने बोलता है असने की भविष्य ले 50 years भी असने ना हो इनका मनु दिखने ना बिसी खुशी भी पाए से किंतु जिमान जो Nagaland for Christ इतु मीनिंग तो जगह नहीं था किसे जिमान जो Naga nation गाड़े प्रार्थना पूरा जगह से sacrifice पूरे से किमान जो जानने के लिए तो पूरे से इतु धर्मों को था से আৰু যদি এটো নাগা নেশন কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা জায়গা Nagaland for Christ জায়গা আছে বলে কিলে নাগা লিডাৰ্স ব্লক এটো চা নাই আমি বেছি কোশ্চেন কৰি আছে জনে আজি আমি কবলে থাকটো আমি এতিয়া আহিবলা আইগলে সাধু খালি ইউদে বসতো কিন্তু আমি আজি যুদ লাগা লাইন না যাব রে নাগা নেশন Naga jati gane, Naga jati ki hose, aru ki kuru lage. Toma manu ami loko jo apni gift to colleague bale so, ami itu bi pathan kurse. Aru ekta ase dosra line ekta dosra sobe ekta bi sache. Colleague ekta bi mon dekha nai. Itu ne aji kobole thakatu Naga manu kinika ahise. Naga manu ki position ne thakise Naga manu ki group lage aru Nagaland for Christ Prayer Center thakina itu kan janni ke na hai Naga manu gane pathan ku lage itwe mantan tu bisi na lagibo kin aste bana ore umma joba se umma praise Lord ठीक है right किंतु आमी बाबे तो praise the Lord को बोले सब बालू मिली के लोग बोले हाँ जॉब से को बोले सब बालू जॉब से को भी तो लोग मुझे हो बोले हाँ इधर हमारे ईश्वर को था जॉब का नाम praise the Lord को बोले praise the Lord praise the Lord praise the Lord go and wash in the Jordan river 7 times and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. 2 Kings chapter 3:10. Yate ek jon logo ko laga utha se. Elisha do Naman captain Naman logo ko laga utha se. Bolyo amai tu abode ekta sabo babde ko se obedience is better than sacrifice. गिरजा क्या ही थकलो
প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিলেও যিমান চেক্ৰিফাইচ কৰি থাকিলেও অবিডিয়েন্ট ঈশ্বৰৰ কথা পালন নকৰিলে বাইবেলতে কি লিখিছে এইটো পালন নকৰিলে এইটো ঈশ্বৰ এইটো একচেপ্ট নহ'ব এইটো কাৰণে বাইবেলে কৈছে obedience is better than sacrifice আপুনি প্ৰাৰ্থনা দে আপুনি ধন সম্পত্তি দিয়া দে আপুনি কাম কাজতে ঈশ্বৰক worship দে আপুনি বেছি sacrifice কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু ঈশ্বৰক obedience ঠিক আছে নে নাই আপোনাৰ নিয়ম আপোনাৰ কথা আপোনাৰ কাম কাজতে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰক সেৱা কৰাতে ঈশ্বৰ আপোনাক তালেণ্ট দিয়াটো আপুনি লগনে ঈশ্বৰ কাম কৰাটো আপুনি ঈশ্বৰক ঠিক obedient তাৰ কথা ঠিক পালন কৰি না কৰি আছে নাই এইটোহে ভাবিব লাগে praise and worship team বেছি ভাল থাকা আমি থাকা না বেছি খুশি পাই আছে হলিবি obedience is better than sacrifice itu মনত ৰাখিব লাগে আপুনি গানা কৰা লগ আপুনি ঈশ্বৰ কাম কৰা লগ আপুনি ধন সম্পত্তি দিয়া লগ আপুনি ঈশ্বৰক সেৱা কৰা লগ ঈশ্বৰৰ কথাতে ঠিক পালন কৰিছে নাই আপুনি খা লোৱা দে আপুনি কথাতে আপুনি নিয়ম দে ঈশ্বৰৰ কথাটো ঠিক পালন কৰি আছে নাই এইটো এবাৰ ভাবিব লাগে নাগা মানুহ যীশু খ্ৰীষ্ট নাজানা আগতে গস্পেলটো আহিলে না পুঞ্জা আগতে হেড হণ্টিং হবে না এনেকা পুৰা অহা একটা নেশ্যন আছে এইটোৱে আমাৰ হিমত চেম্পিয়ন ঈশ্বৰ নাজানা লগা কামটো কৰি না চেম্পিয়ন হেড হণ্টিং কৰি না আহিছে হ'লেও আমেৰিকান মিছনেৰী মানুহ আমেৰিকান মানুহ তাই মানুহ পঠাই না লাইভ দি কিনা ইমান দুৰ্বল আহি কিনা নাগা মানুহ ক'ত আছে না ঈশ্বৰ নাজানা মানুহ হেড হণ্টিং থকা জেগাতে আমি যাব আমাৰ মানে যিটো ডেটেলটো ক'বলৈ নহয় মানুহ নাদেখিলেও বগনা কালা আছে ৰাস্তা কেনেকা আছে বিয়া আছে না বায়া আছে খা লোৱা কেনেকা হ'ব এইটো একো হিচাপ নাই হ'লেও নাগা মানুহ চল উইনিং নাগা মানুহটো যাতে হাৰাই যাবলৈ থাকা আন্তৰতে থকা মানুহ এইটো বাচাবৰ কাৰণেহে আহিছে এনেকুৱা হ'ব নাই 1872 নাগা মানুহ গস্পেলটো ৰিচিভ কৰি লৈছে নাগা মানুহ একদমেই জমা কৰি কিনা আজি এইটো মিটিং কৰিব দে আজি এইটো কথা কৰিব দে এনেকুৱা একটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বি নাই কিন্তু ঈশ্বৰে মানুহ লিডাৰ্ছ কোনোবা মন চুই দি কিনা 1918 নাগা ক্লব একটা এইটো এষ্টাব্লিছ কৰি আছে নাগা মানুহ এইটো ব্ৰিটিছ মানুহ লগ এইটো ব্ৰিটিছে ৰুল হ'ব না এনেকুৱা হৈছে আমাৰ নাগা হিষ্ট্ৰীটো আজি ক'বলৈ নহয় কিন্তু আমি কেলে এইটো কৈ আছোঁ বোলে নাগা ইউনিটি 1929 British Salmon Commission logo naga club to চিঠি লিখি দিছে আমাৰ নাগা মানুহ থাকিবি না ফ্ৰী মানুহ থাকিবি না এক্সক্লুডেড থাকি যাবি না আমাৰ মাটি হ'ব আমাৰ মানুহ হ'ব এনেকুৱা হ'ব না লিখি দিছে 1946 NAC Naga National Council itu establish কৰিছে তাতে দুসৰা গ্ৰুপ নাই সব মানুহ তাতে মিলি কিনা তাতে কি মিটিং কৰিব কি ফসলা কৰিব তাতে পুৰা কাম কৰি আহিছে এনেকা হৈ কিনা 1946 তে NAC itu অৰ্গানাইজ কৰি লৈছে তেতিয়া কিমান জম্বি আমাৰ মিলি থাকিছে নাগা মানুহ 1950 তে নাগা কনষ্টিটিউশ্যন ৰিজিভ কৰিছে এই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰিজিভ কৰিছে আপোনাৰ বি চাবতো
Indian within Indian thagina talaga constitution recheck to computation. Itu declaration to Holy Garden unity, Naga unity Garnisha. Or 1951. Let's be sight. Ekta over there. Nagamanu Chiarabi Naga over there. In a car say, so Miligana. Let's be sight. 1952. Indian Unilaga election. Itu reji polisi. Ini ke hogana manu. Naga manu kiman unity hogana hese. To ajikali sala kiman organization thagise. Kiman faction thagise. Ami bhi naga manu ka ne gurase. Ami bhi naga manu ka jaya se. Ami bhi naga manu ka ne diya se. Ami bhi naga manu ka parna pathana gurase. Bisi hose. President bhi bisi hose. Ministry bisi hose. Independent bisai laga bhubi bisai hose. Bisi hose. Itu kan nama yate apna kiman jun yate prayer host ase amina jane. Yate thaka sob tu hola. Yate aji ha sob tu president na hola na. Iso sobra ase ni. Kitu amar naga manu kane pathana pura jaga ase tu. Itu ne yate in mek belabi itu thi jani kana group like. Aramar yate habi khali fellowship. Dosa laga church mission ho gana. Gospel ko lage kintu main do Nagaland for Christ. Pray for the Naga nations. Itu jaga ase to. Itu garne itu thi jani kana group lage. Aru Naga manu Naga nation karne parthana group karne apni ki group lage? Ami ki group lage? Esur laga kotha to thik palam kurigena. प्रार्थना न करें अपने खाली इमोशनल अपने खाली बाहर लगा क्रिश्चियन अपने खाली बाहर लगा कोथा खाली बाहर लगा प्रार्थना इतु कुर्थले यीशु नलबो बाबुदी कोसे your faith should not stand in the wisdom of man but in the power of God aman bisasu Manu pore dalibu na lage. Manu sai gana Christian group lage. Kintu bisasu in the power of God. Ishwara ka hokti. Purpitwa na hokti logana. Duk surpalo, jir holyo, Ishwara maru ke digana. Purpitwa na hile. Apune ke hoai di. Jogana jama na gamanu tate na hile. Jima prathana gulibi nobo. Jiman di thagilibi no habo. Nagaland for Christ. Kuma manu kushi badi. Kumba manu kushi no holibi. Aya parnai. Hogana diase. Kiman jon kushi hogana. Naga jati karne diase. Kiman jon kushi no holibi. Life karne diase. Life risk करने दिया से किमान जन खुशी होगा ना और दिबो लगे मनु ना कोली बा मी दिबो कुमा मनु तो अरे प्रसाबी ना एनिका से होली भी की ग्रुबो जो ना मारना का मनु Nagaland for Christ itu tik चलो पुराना है itu kan apa ना यते Nagaland for Christ Nagaland National President ये थका मालू itu tik jadi kena parthana group lage itu tik jadi kena yate isu ke hiwa group lage go and watch in the Jordan 7 times and thy flesh shall come again to thee and thou shalt be clean Jordan nodine jabi jagna sabba nodine dubi तितिया होले अपना बीमार अपना गाँव में बाल हो जाबो जैसे तो तू मालूम पूरा से नमान एक इनका इतना इटालियन आर्मी ऑफिसर इतना ताकि एकदम बाल मालूम respectful and honorable मालूम इतना से and brave man मुन दांगोर हुआ इतना
উঠাস একজন আছে মাল্টি ম্যান তাকো থাকা মানুষ একটা আছে আৰু তাই ই সিরিয়া মানুষকে ডেলিভারি হওয়ার কারণে সিরিয়া মানুষটা তাকে বেশি রেসপেক্ট করে যোন জায়গা চালিবি মানুষ তাকে সালাম দে না মানুষ যোন জায়গা চালিবি সব মানুষকে তাকে প্রেস করে সালাম দে হলেও তাই নিজে একটা শান্তি নোহোৱা না পুঞ্জা এইটো একটা তার লোক থাকিছে তাই বাহাদুর যা থাকিলে ও নামান সব আহিছে দে তাই আমার রুখিয়া করে থাকা মানুষ আর্মি অফিসার আহিছে দে সব মানুষকে রেসপেক্ট করে অনেক করে হলেও তাই নিজে গড়ে যায়গে না তাই ইটো কাপড় খান খুলি না তাই নিজে চালে তার মধ্যে কেতিয়াবা শান্তি নোহোৱা একটা আছে এইটো কি আছে তাই লেপ্রোসি বেমাৰ এটা আছে লেপ্রোসি বেমাৰটো ভাল হ'ব কাৰণে বেলেগ বেলেগ ডাক্তৰ লগত বেলেগ বেলেগ কিছু দাৱাই বি খাইছলা হলেও ভাল হোৱা নাই যোনে লাষ্টে তাই ইজৰাইল আছে আমাৰ এইটো হিষ্ট্ৰীটো চব জানে যোনে আমাৰ ডিটেইল নক'ব কিন্তু তাতে এটা ইজৰাইল যাতে তাই প্ৰফেট মানুহ ঈশ্বৰ যহোৱাকে প্ৰফেট ইলিশা লগত নামানটো ভাবি আছে তাইতো অফিচাৰ এটা আছে তো এইটো কাৰণে ইলিশাটো আহে না ও নামান আহিছে চব এনেকুৱা সমানি ভাবিছিল কিন্তু ইলিশাটো এনেকুৱা হোৱা প্ৰফেটটো এই জৰ্দান নদীতে 7 বাৰ জৰ্দান নদীতে যাবি যাইকেনে 7 বাৰ তাতে ডুবি তেতিয়াহ'লে তাই আপোনাৰ বেমাৰটো ভাল হ'ব তেতিয়া আৰু তাই মনটো আৰে আমিকে তাতে আবানা ফাপা জৰ্দানে নাযাওঁ দামাস্কাতে ইমান চাফা নদী আছে তো আবানা ফাপা এনেকুৱা নদী আছে তো কিলে আমি আৰু জোৰাংগে পঠাই আছে হলেও তাই পিছে তাকে একটা ডিসিশন করেছে ও এসব গদ আমি করবো তো কোকনা তাই জর্দান নদী যাচ্ছে জর্দান নদী যাচ্ছে কোয়ার নিশনা তাই 7 বার একবার যাচ্ছে কোয়া নাই 5 times deep in the water in the river কোয়া নাই 6 হয়েছে কোয়া নাই কিন্তু ঈশ্বরের প্রোগ্রাম ঈশ্বর কথা কোৱাটো 7 বাৰ কৈছিল তেতিয়া তাই নদীতে 7 বাৰ নদীতে তাতে deep in the water 7 times তেতিয়া ওলাইছিলে তাই লেপ্রসি বেমাৰটো একদম ভাল হৈ যাইছে আমাৰ এতিয়া যাইছে এইটো জানি লৈছে এইটো কাৰণে এইটো দিন কি কৈছে নামান আৰ্মি অফিচাৰটো তাই এটা ডিচিশন তাই পুরা যিমান পূজাৰী ফেলাইলো পূজাৰী কাৰণে যিমান টকা পইচা ফেলাইলো ভাল হ'ব কাৰণে ডাক্তৰ নহলে কি বেছি ফেলাইছে পইচা বেছি ফেলাইছে হলি ভাল হোৱা নাই কিন্তু ঈশ্বৰ যহোৱা লগা মানুহ কৈ দিয়া পাঠাই দিয়া এইটো নিচিনা তাই জৰ্দান নদীতে জগনা তাই তাতে 7 বাৰ তাইকে ধুইছে এতিয়াহে ভাল হৈছে এইটো কাৰণে তাই একটা ডিচিশন কৰিছে For thy servant, will henceforth neither burnt offering nor sacrifice unto the other God, but unto the Lord. 2 Kings chapter 5, verse 17. তাই বিমানটো ভাল হৈছিল তাই কলাটো যিমান বেলেগ বেলেগ এইটো ঈশ্বৰ লগা কি কৰি আহিছে হ'লেও ভাল হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া তাই জানি লৈছে তাই ঈশ্বৰ কথাটো পালন কৰা ঠিক যাইছে তো ভাল হৈছে এইটো মানে আমি আজিৰ পৰা টাকা পইচা নহ'লে sacrifice burnt offering or any sacrifice দোসৰা বুগোৱা ল'ব নাদিব কিন্তু ঈশ্বৰ যহোৱা এইটোকেহে দিব এনে কৈছিল এইটো কাৰণে আমাৰ না গাঁও মানুহ ইয়াতে আহিব লাগে যিমান নাগা মানুহ কিমান দুখ পাইছে আপোনাৰ ইয়াতে থকা খানটো একজন দুজনটো জানিব নাই
isi mandu na jani bo. Kiman tu pagana ise baba makan jongo de. Ami baba ama family bi 3 years in the jungle. 3 साल जंगल थकी बोझे कि खासे कि थकी जा अमी तो नजरे 1964 पेदुशा ताते एकदम टाइम सिचुएशन भी बिया थका तमने हमारा बाबा ताते बड़ मुझे 1964 हमारा लाइफ तो साइले अमी कोई तो Yet I gonna put the car gule manunodo. My background is dying family. Kindu isu mulo. Isu matilo. Isu amike matilo. Ami to hesitate boy. Matilo nisna. Arama mage chate president thagibu boise. 30 years. That hagise. Anyway, we do. Kinder we take it at the Jabal. To me, Amata Jadu, and more to be seen to Pashe. Are yes, Hati Hose, are we Kineka Hobo, family Kineka Takabo, Boini Bakan Kineka Hobo. I'm here to Chinta. Kindo Aste Tagina, Amadu Tate Sukupani Girgana, Partanagura. Those who saw in tears will enjoy. Am I to Janubal today? अपने ना देखा अपने ना जाना पड़ा कुंभ मनुदु सुकु पनी गिरेगना सुकु पनी फैलागना अथवा पुलिगना near down कुगना अपना करने पड़ता है मुझे अमार करने पड़ता है कुछ तो इधर ना मरिया ते आयु पड़े तो इधर ना अपना ब्लॉक इतने सागना बेसी खुशी बासी अपना बिस्सी मनुदु पोला नागा मनु किनेका हेसी हो ना जाना अपना बेना पबे किंतु इतु ना जाना मनुदु बिस्सी थागबो दे हाजी आने साले कि खबो को ब्रा खबो किनेका जुई जुला केना बाबा खबो Indian army to full dress full wire ura logana नागा मनु के बिस्सी अपना ब्लॉक मतिकर उच्च एरिया दे अपना ब्लॉक ही जानिबो तदे साइले खाली तते नहोय दोसर जगह पे से मास्किरी हां बोसी मानुसो मुरा दे मा ब्लॉक माकी ब्लॉक सिस्टर ब्लॉक किमा कोबुना पारा लगा काम गना हजी तो अमा बाबा खान किनेका दुख हो गना हिसे इतु गाने इतु बड़ा मनुदु नागालैंड फॉर क्राइस्ट इतु डिक्लेयर होसे तो किंतु हमारा आजकल की होसे नागालैंड फॉर क्राइस्ट नाम लोगना मानव को पैसा मानव को दिमाग करे मानव को दूरे मानव के मुराई दे नागा मानव गलती होसे दे 1946 खाली NNC ताते बड़ा सौ कम करे से इतिहास से होकर आज कल की बात बोला से अपने खान जाने नागा मानव एनिगा होसे इधर करने अपना बोला सौ मानव बोले भी याते नागालैंड फॉर क्राइस्ट नागा नेशन करने पर थाना पूरे जगह थके कुमा प्रेसिडेंट थके बर थकी सोला कुमा मंदिर बाहर नाइबर्स दे हिसोला किंतु याते है ना फेलोशिप गुरा सर्विस होला प्रार्थना गुरा ईश्वर कथा गुरा तुबी ना गा मानु किमान दु आइसना एतु जानिबो नंबर 2 यीशु क्रिस्ट ईश्वर यहोवा दु ना गा मानु के किमान भी मोनो बुसना आर्मी ब्लॉक चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश फॉरेन जला को कोथा हिस्ट्री साइले हमारा अजदु को ना पड़े तो किमान दु पे किंतु प्रभुत्व हमारा ताकन लीक करगना दोस्मन एनिमीज ब्लॉक येते लाग रसे फलबी इने जालबी ना देखा हो से इने को से दु के गाने प्रभुत्व हमारा ताकन लीक करगना
Propito mata kange mo dot digena. Enemies army blabi suku bomburdia. Na jana hoja. Ini kasih tu. Tu itu laga hokti, itu laga power. Haman na pamani ki power tu. Propito na apna logo hile, apni hokti babo. Hoi to na hile. Hossa rasta tu apne ka dekha dibo. Kasih tu. Itu na ma specially yete service ku thaka. Yete thaka manu bla. Naga manu duk jani malage. Nagaland for Christ meaning thick jane kara thagi malage. Naga nation kane pathane kura. Suku pani giri thaga tu. Iswe thick and share digana. Naga manu laga and share digana. Apuna ka pathana gane. Ami pathana gane. Yete ahina pathana kura thaga manu kane. Iswe again. Naga manu ka provide malage. हमारे जिया इमान तम बोलबो रेता बोलबो if my people which call by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Leviticus 7:14. Yet I will forgive their sins and heal their land. Nagamanu itu lagi. Yesus berada itu amar mati. Manu thaga jalaga itu भी bahal guru lagi. Spiritually, physically heal guru lagi. Itu lagi guru lagi. Humble ourselves before God. Nije बिसाएगा अपनी कोई गिरते से निजे को दसे नागा मनु की पोजीशन में था किसे नागालैंड फॉर क्राइस्ट नाम लगना नागा मनु की गुरते हो जाए से तो कहीं गने नागा मनु गुरते जाति गने पाप शिकार गुगना प्रार्थना को था कि बोलेंगे और मन नागा मनु मिलीबो गने यूनिटी बोला किने का ऐसे इन्हें का था कि वो गने प्रार्थना को था कि बोलेंगे और আমি বেশি খুশি পাবো ইউথ মানুষ ইমান থাকিছে আমি ভাবে না তো ইউথ মানুষ বেশি থাকা বেশি খুশি পাইছে কিন্তু আমি রিপিট করে আছে নাগা মানুষ কিনিকা আহিছে এদের কোন কোন আছে আমি না জানে লিডার্স বাদু থেজা হে জানে কিন্তু দুসরা না জানে কিন্তু নাগা মানুষ কিনিকা দুঃখ আহিছে না পোলা কিনিকা কি আহিছে না এতো জানি না Naga manu ठीक लोहा लगा पाप शिकारी बोगेरा बिया अपना खेता गिना लोहा लगा बाबिना लोहा रेजोल्यूशन लोहा को था कोई थका लोहा पार्टी itu kan so खेता गिना असली लगा ऑर्गेनाइजेशन इसमें मदद देना है naga manu लगा physically and spiritually heal करू लगे इसमें पुष्प मनु पड़ा सी बजते